ओम चतुर्थस्कंद ओम भगवते नमः। चतुर्थस्कंद षडविंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच शुणी नारद महामुनि कहन्ति हरि भावज्ञानी। नारद उवाच शुण प्राचीन नृपवर पुरंजन से मंदिर रहिले स्थिर बस भोगे अज्ञान मोह अनुरागे से कदिने दंडधर मुगाय अर्थे गोपन गोर उद्यम कला से राजन संगे दुर्जय भट्टमान अथ आरोही शीघ्र गति अरण्य प्रवेश अनुपति से पुरंजन दिव्य जाने अति सुंदर निरूपम पंचतुरंग रथ बहे गमंती पंच मार्गे हये से रथे अच्छी दुई चक तीन ध्वजे अक्षय एक पंचबंधन ऋजु एक सारथी नील एक दुईटी सुगंधर स्थान तहिरे पंच कथा जान 17टी चर्म आवरण पंच प्रकारे गति जान से होम भूषण शोभन साजु पिंधई से राजन बसिले अनज्ञ विगाने देखि संकित रिपुगणे अजय आयुध बांधेन भूपति अति हरषणे मन नामक सेनापति संगते करण लुपति सारित प्रिय पति नारी एकाळे गला न विचारी असुर वृत्ति धरी राय कठिन हृदय निदय नाही तानुग्रह चित मुगाय छळे विमोहित निशित बाणे से राजन बधिले बण पशुगण जे राजा होए अपंडित करे अदसी जीव हत्या जे प्राणी जीव बध करे से जोनि मध्यंटी विहरे ଏହା ନ ଜାଣି ନୃପବର ସେ ପଶୁ ମାଇଲା ଅପାର ହରା ଗବୟ ହରିଣ ଏମନ୍ତ ଅନେକ ମାରିଣ ମେଧ ମେଧ ପଶୁ ଯେତେ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ୍ତ ସଂକତେ ଏମନ୍ତ ନାନା ଜୀବ ମାରି ସେ ଧର୍ମ ପଥ ନ ବିଚାରି ବ୍ରହ୍ମ ଭ୍ରମଣେ ନୃପବର बहुत श्रम हेला तार क्षुभित तृषा क्षुधा करे आत्मपीड़ित श्रम बले सत्वरे सदने प्रवेश सनादि भोजने सुवास सुकांति कांतिर शरीर अति आनंदे नृपवर सुगंध द्रव्य पुष्पमाल भूषण हेले महिपाल विविध नाना अभरण सकर्म भोग अनुकरण इच्छय सपति संगत अनंग शरीर पीड़ित प्रवेश अंतपुरे जाई पत्नी विषय मन धाई सकल पुर से राजन सपत्नी लोड़ी न इच्छन न पाई से न बजुबती सखी की चाही पचारती विषेद पुछ राजन शुण ए मोहर वचन प्राण सखी छंती काई कही संतोष कर देही से धर्मे आत्मा टी मोहर अधर के न रहे शरीर सदने अछंती ना बळे से सखी गण संग मेले तुम्भ ताहांक अनुचर कह कुशल ताहांकर एमंत बोली से राजन अन्य कह वचन शुण गो सखी गण मोर ए गृह समर व्यवहार पत्नी नथिले न शोभंती ए राज संपद विभूति जे गृहे नाही तात मात सुपुत्र सुता पतिव्रत जे गृह पत्नी धर्महीन सुखेता नाही प्रयोजन देशने चक्रहीन रथ बसिले सुख नहे जात तेसने गृहिणी विहीने
গৃহস্থ ন শোভই গৃহস্থ ন শোভে শোধনে যেসনে আত্মাহীন দেহি গৃহে জেনে ন শোভই কহ মো কাহি সুলক্ষণী সে মোর প্রাণ উদ্ধারিণী তাবিনু নস্ফুরই জ্ঞান কহি গোরখ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଉଧାରି ରଖେ ପ୍ରାଣ ଭଲେ ତା ଶୁଣି ସଖୀ ଗଣେ ଭଏ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମହାରାଏ ଆମ୍ଭେ ତ ନ ଜାଣୁ କି ପାଇ ଭୂମି ଶଯ୍ୟାରେ ଛନ୍ତି ଶୋଇ ଦେଖି ନ ଯାଇ ମହାରାୟ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ତକ୍ଷଣେ ସତର ରାଜନ ରାଣୀଙ୍କୁ କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ଭୂମିରୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଅନେକ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହି ସେ ନାରୀ ଦୁଃଖ ବିମୋଚନ କହ କାକୁସ୍ଥ ଭୟ ଛନେ ଭୋ ସଖୀ ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ତେଜିବି ମୁଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୃଗାୟ ଛଳେ ବନେ ଗଲି ଏଣୁ ଦେଖି ତ ତୋର ହେଲି ତୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନ ପାରିବି ଧରି ପତି ବିନୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ମନ ମତେ ଯେ ତରୁଣୀ ଅନେକ ବିନୟ ରାଜନ ବରଣେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣ ଚରଣ ଧରି ତାର ରାଏ ଅତି ବିଭ୍ରମ ଶୋକ କହେ ଭୂ ସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭର ମୋ ପ୍ରାଣ ରହେ ଶରୀରେ ବାକ୍ୟ ତୁ ହସି କରି କହ ବିକଳ ହେଉଅଛି ଦେହ ଭୋସ୍ତିରି ରତ୍ନ ଶିରୋମଣି ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ମୋର ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିପାରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଭାତୃଠାରେ ଦୋଷ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାରେ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ପାଏ ଦଣ୍ଡ ତାପରାଧ ହୁଅ ଖଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବ ତାକ ମତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଭଏ ଦୁଃଖ ଦେହେ ତାର ସଚିତ୍ତେ କାହିଁ ରହେ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ଯେବ ଦଣ୍ଡୀ ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡି ତାଜେ ଭୁକ୍ତ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୂଢ଼ ଅଧମ ଅଟଇ ତାହାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଚିତ୍ରଭ୍ରମେ ନିରବଧି ଯେ ସନେ ପତି ଅଭିମାନେ ବାଳକର ଦୋନ ଯେ ସନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଅଶ୍ୱସନ୍ତି ସେ ରୂପ ମୋର ଅଭିମାନ ଭୂ ସଖୀ କର ବିମୋଚନ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ପତି ମୃଗାୟ ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମେମତି ଏବେ ତୁ ତେଜ ଅଭିମାନ ଆପଣା କରି ମତେ ଘନ ହେବର ନାରୀ ଶୁଣ ଏବେ ଧାତା ଅପରାଧୀ ଯେବେ ପାଳକ ଏତେ ନିଭୁବନେ ଯେବେ ପଶିବେ ଭୟ ଛନେ ତା ଶରଣେ ରଖ କେବା ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ସୁର ଦେବା ଯେ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବର କୂଳେ ଦଣ୍ଡନେ ଶକ୍ୟ ହେବ ବଳେ ଏବିନି ଅନ୍ୟ ସୁତନର ମୂଢ଼ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଅପାରେ ଚର ଯେତେ ସେ ସର୍ବ ଜ୍ଞାନେ ମୋହିତେ ଏବେ ହେ ତାପ ଚିନ୍ତା ଦୋର ତୋର କଟାକ୍ଷେ ଦୂର କର ଏବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ବଚନ କହିନ ତୋଷିଲା ରାଜନ ସେ ନାରୀ ମନ ଦୂର କଲା ସନ୍ତୋଷ ସତରେ ଉଠିଲା ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେବି ଦୂର ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ନୃପବର ତାବ ସେ ହୋଇଲା ଆୟତ ବିଭ୍ରମ ହେଲା ତାର ଚିତ ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବ ବାଣୀ ନାରଦ ନୃପରେ ବଖାଣି କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନମୟ ପଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ବୈଷୟିକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ
पुरंजन विषय नारद नामे प्राचीन वही संवादे नाम षड्विंशाध्यायः।